ইন্ডিয়ার ভিতরে, আর ইন্ডিয়াত বেশ থাকি বেশ 14 বা 15-16% মুসলমান। এই দেশের ভিতরে যদি মুসলমানের উপরে আফত বিপদ মুসিবত আয়, তো আমরা মিনরিটি, আমরা সংখ্যাটা একবারে কম। किंतु मेरे भाइयों, ये परेशानी, ये मुसीबत मात्र इंडिया के मुसलमान पर नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान पर नहीं है। सऊदी में कौन मोदी की हुकूमत है? सऊदी में वहाँ कौन गैर मुस्लिम की, हिंदू की, काफिर की, यहूदी की या क्रिश्चियन की हुकूमत है? सऊदी गवर्नमेंट तो इस्लामिक गवर्नमेंट, किंतु सऊदीर जी हालत एक बड़े ख़राब। हजार उलमा को जेल में बंद करके रखा है। बांग्लादेश, शेख हसीना कितने मुसलमानों को जेल में बंद करके रखा और बड़े बड़े आलिम को न जाने फांसी पर लटका कर और उसको मार दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, আমরা যে দেশের ভিতরে আছি, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, এখন পর্যন্ত বহুত আবু হালত বালা আছে। কিন্তু আস্তে 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 এই যে আমরার উপরে, মুসলমানের উপরে খাস করিয়া মুসিবতটা বেশি হইতেছে, इस बारे में और इस सिलसिले में आप लोगों से मुझे एक बात कहनी है। ये जो मुसलमानों के ऊपर हालात है, आफत विपद मुसीबत है, ये कोई नतून नहीं है। हज़रत मौलाना परवेज़ आलम साहब, नाइब शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया जलालिया, उन्होंने बहुत बढ़िया बयान किया, आप लोगों ने सुना। कुरान करीमेर भितरे अल्लाह ताला आज के तक 1400 बच्चर आगे कोई सुन, लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्माउन्ना मिनल्लदीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लदीना अशरकू अदन कसीरा। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालो, तुमरार उपरे 3टा परीक्षा आइबो। ऐ मुसलमानों, तुमरार उपरे 3टा मुसीबत आइबो। नंबर 1, तुम्हार मालेर भितरे मुसीबत, तुम्हारे माल के अंदर मुसीबत आएगी, आफत विपद आएगा। मालेर भितरे मुसीबत क्या आएगा? हलाल कोई कारोबार कर रहा है, हलाल बिजनेस कर रहा है और उसके पास 10 लाख 20 लाख रुपया कैश है। आज हलाल पैसा अगर कोई 20 लाख अपने बाड़ी में रखना चाहे कैश, तो नहीं रख सकता है। गवर्नमेंट को पता चलेगा तो वह आपके घर में ये ईडी को भेज देगा। हलाल पैसा भी आप नहीं रख सकते। मुसीबत आएगी। लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम, माल अपना खरीद के लाया, लकड़ी अपना खरीद के लाया, अपना एक भाई पुलिस वाले को फ़ोन कर देगा और वो कहेगा उमुक साहब, गाड़ी नंबर उमुक, वो माल लेकर आ रहा है, और पुलिस गाड़ी को पकड़ेगा और उसके बाद या तो माल जब्त करेगा या पेनाल्टी लेगा, जुर्माना लेगा। लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम, माल में मुसीबत आएगी। लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हार जानेर भितरे मुसीबत आएगी, तुम्हारे शरीर पर मुसीबत आएगी, तुम लोगों पर मुसीबत आएगी। आज जगह जगह पर मुसलमान कभी टेररिस्ट के नाम पर और कभी बांग्लादेशी के नाम पर और कभी ना जाने किस किस नाम पर, अलकायदा के नाम पर, और अब नई बातें आ रही है, नया नाम आ रहा है, कोई भी नाम देकर पकड़कर और उसको जेल में दे दिया जाता है। कोई एक जन बड़ो आलिम, एक आलिम जो आपके आसाम में भी आए, बज़ाहिर अमरज देखी, एक बारे अल्लाहर वली, और आज तक उसने अपने मुख से अपने हाथ से किसी को कष्ट दिया, कोई मिसाल नहीं दे सकता, किंतु परा एक बच्चों तक ही बेशी होगी से वो जेल में है। लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्माउन्ना मिनल्लदीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लदीना अशरकू अदन कसीरा।
3 نمبر پریکھا، 3 نمبر آزمائش۔ اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں، غیر مسلم، اہل کتاب، یہودی، نصارہ، مشرک، وہ تم کو اپنے مکھ سے تکلیف دیں گے، اپنی زبان سے تکلیف دیں گے۔ کہیں ٹوپی داڑھی کرتا والے کو دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ پاکستانی جا رہا ہے، یہ دیکھو لاڈن جا رہا ہے، یہ دیکھو القاعدہ کا آدمی جا رہا ہے۔ برقع والی ماں بہن کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا وہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، زبان سے تم کو کشٹ دیں گے، مکھ سے تم کو تکلیف دیں گے۔ 3 مصیبت، 3 پریشانی، آج تک کی 1400 بچر آگے اللہ نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں تم پر یہ مصیبت آئے گی، تم پر یہ پریشانی آئے گی۔ এখন কথা হইল کہ پریشانی با مصیبت اور কোনো সমস্যার حل আছে কি না، اس کا کوئی سمادھان ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب تم پر مصیبت آ جائے تو تمہارا مشل بار کریو نا، تمہارا جلوس بار کریو نا، تمہارا ہاتھ میں لاٹھی اور ڈنڈا لے کر روڈ پر مت آنا، ہاتھ میں پتھر لے کر روڈ پر مت آنا، بلکہ اللہ خوئی سن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے مسلمانوں تمہرار اوپرے مصیبت آلے ایسے جدی آئے، تمہرار اوپرے جدی কোনো آفت آئے বিপদ آئے تے تمہرا 2টা কাজ করিও، 2টা কাজ করিও۔ نمبر 1 صبر، صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اللہ سے شکایت کرو، اللہ سے کہو اے اللہ ہمارا بڑو کمزور ایمان والا، اے اللہ ہمارا پریکھا کے برداشت کرتم فرمونا، اے اللہ ہمارا پریکھر بھیترے پاس ہوتم فرمونا، اے اللہ ہم لوگوں کا پریکھا مت لیجیے۔ صبر کرنا اور اپنا پریشانی، اپنا دکھ، اپنا کشٹو اللہ کے پاس بیان کرنا، اللہ کے پاس جا کر کرنا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہیں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایکٹا پرشن আমি আপনার কাছে করতাম। প্রশ্ন হইল আজকে তাকি প্রায় 1.5-2 মাস আগে, প্রায় 1.5-2 মাস আগে হায়দ্রাবাদের ভিতরে, হায়দ্রাবাদ সিটিত একজন এমএলএ, এক পার্টির এমএলএ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার শানে, माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में उन्होंने गुस्ताखी किया, बहुत ख़राब कमेंट किया, नबी जी के ऊपर बहुत बात कमेंट किया। मुसलमानों ने जुलूस निकाला, नबी से मोहब्बत करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जुलूस निकाला, रोड पर रास्ता को जाम किया, गाड़ी को जाम किया। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, कभी आप लोगों ने ये सोचा कि जिस नबी की शान में वो गुस्ताखी करते हैं, जिस नबी को वो गाली देते हैं, जिस नबी के ख़िलाफ़ वो कमेंट करते हैं, हम उस नबी के जीवनी को पढ़ेंगे, हम उस नबी की तालीम को, उनके शिक्षा को पढ़ेंगे। रबीउल अव्वल का महीना आया, रबीउल अव्वल के महीने में नबी जी का जन्म हुआ, रबीउल अव्वल के महीने में नबी जी ने मक्का से मदीना हिजरत किया, रबीउल अव्वल के महीने में नबी जी की वफ़ात हुई। हमने और आपने क्या कभी नबी जी के तारीख़ को, हिस्ट्री को, उनके जीवनी को पढ़ने की कोशिश किया? किसी के दिल में ख्याल नहीं आता है, बस नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जोश दिया, जुमे में नमाज के लिए गया, नारा लगाया और हज़ारों हज़ार मुसलमान जुलूस लेकर निकल गए। और उसके बाद ऐसा ऐसा नारा लगाया जिसकी वजह से हज़ारों हज़ार मुसलमानों को कैद खाने में, जेल में जाना पड़ा। मेरे भाइयों, याद रखो, लाठी का जवाब लाठी से नहीं, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि गाली का जवाब, नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने गाली दिया, आपने उनके लिए दुआ की। मक्के वालों ने कष्ट दिया, मक्के वाले ने तकलीफ़ दी, आप उनके कष्टों को बर्दाश्त नहीं कर सके। ताइफ गए, ताइफ में 3 सरदार थे, तीनों सरदार से जाकर मिले,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آشا تھا، اب بھی میں کہے ایک دن پہلے مسلم شریف میں میں نے یہ روایت پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی، آشا تھا کہ طائف والے سے مجھ کو ہیلپ ملے گا، مدد ملے گا، وہ ہمارا سہیوگ کریں گے، لیکن طائف والوں نے بھی گالی دیا اور نوجوان لوگوں کو، چھوٹا چھوٹا بچہ کو آپ کے پیچھے لگایا، پتھر سے مارا، جوتا سے مارا، چپل سے مارا، نہ جانے کتنا آپ کو مارا، پورا شریر سے رکت تو نکل رہا تھا، پورا شریر بلیڈنگ ہو رہا تھا۔ پہاڑ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پورے خوشون کہ او محمد، اللہ نے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، آپ اس کو آرڈر کیجئے، طائف کے دونوں سائیڈ میں پہاڑ ہے، آپ آرڈر کریں گے، پہاڑ کا فرشتہ ہے، پہاڑ کو ملا دے گا اور طائف کے لوگ نشٹ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ دشمن تھے، اتنا مارا، پورا شریر سے بلڈ نکل رہا ہے، کنتو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، اے اللہ یہ میرے لوگ ہیں، میرے سماج کے آس پاس کے لوگ ہیں، اے اللہ انہارا نہ سمجھ، اے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما۔